Atong i-welcome karon si Reverend Father Darwin Anyo Bergit Gano atong dasigon sa masipang pakpak alang sa iyang pagpaambit mahitungod sa Eucharistia. God is good all the time. Atong pakpakan ng Ginoo. Ay mo kagool kay naluto ng humba. Nanimaho ng litson. Karon mga kaigsunan, mao ni ang highlight nganong niata karon. Ang doktrina kabahin mao ni pinakanindot nga doktrina jud. Mao ni sentro og source sa atong Kristohanong pagtuo ang santos nga Eucharistia. Ang lawas og dugo sa atong Mesiyas nga mao ang tinubdan sa grasya. Amen. Usa ka pari mga kaigsunan nga nagduha-duha siya. Kay inigkaon niya sa pan, inigkaon niya sa bino. Paan gapoy lami? Bino gapoy lami. Mao na nga ang pari mingon wa katagiilad sa simbahan ini. Kaya ang simbahan nagtudlo man, human kapalangini sa pari ang panog bino, real Christ na real blood and real flesh. Unsa to na? Dili symbol. Kaya nga itong mga igsuon, nga mga dili katoliko, nagtudlo man. Yang ilaha dito, symbol of Christ's body. Symbol of Christ's blood. Unsa mga protestante? Ang tudlo nila sa Eucharistia, maunay kalainan nato. Kay di na symbol. Kay nia sa simbang katoliko, real Christ. Real blood, real flesh. Tinuod nga unod, tinuod nga dugo. Mo na panudlo sa simbahan. Muna ang pari, nagduha-duha siya. Pari na to. Dito kini nahitabo sa Lanciano City, Italia. Inigkaon niya sa pan. Pan gapoy lami. Inig-inom niya sa bino. Bino gapoy lami. Ingon, real. Di man lagi. Usa kay gayon ni Ana, ang mga pari, makaigsunan nahitabo ni sa Lanciano, Italy, sa tuig 650 to 7 AD. Kano sa? 6th century. Tugidugay na no? 2025 na taron. Abi ninyo, pag-consecrate niya sa pain, hapit mo budlat yang mata. Ngano man, Father? Kaya ang pan nagkadugo ug nahimong tinuod nga unod sa tao. Atong pagpakan ang atong Ginoo. Og pag-isa niya sa bino, this is my body. Ang tibuok bino ang chalice na himong lapas nga dugo. Kay si Kristo manggod ang nisulti ni Ana, ako ang pan nagikan sa langit. Unsa gingon ni Kristo? Ako ang pan nagikan sa langit. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ug ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. O nang sa katapusang panihapon, may kuha siya pan ug bingon siya, kini mao ang akong lawas. Nikuha siya sa bino ug bingon, kini mao ang akong dugo. Nya akong ihalad sa tibuok katawhan aron malinis kitang tanan. Si Kristo may nisulti na, dili si Father Darwin. Pero ang maong pare, nagduha-duha siya. O sa Basilian monk, og nahunong ang misa mga igsuon. Wala ni adtong 1970, 1971, dugay na no? Nilabay na pila ka libo ka tuig.
Ang dakong milagro makaigsunan ang gikonsekretan sa mong pari itong Basilian monk. Hangtod karong orasa, wa madugta. Uy. Unsa? Unsa to? Ang ostiyas, paminaw mo. Ang ostiyas nga nahimong unod ni Kristo hangtod karong orasa alas 11:34 na ta, June 28. Wa pa madugta hangtod karon. Magduha-duha ha pa mo ni ana atong pakpakan ang Ginoo. Og ang bino ni Kristo nga nahimong dugo ni Kristo hangtod karon wa madugta, di pa mo malipay ni na tagamangga. Tubag ato pakpakan ang Ginoo. Muna kamo biyahe inyong labhonon. Unaha ninyo ang misa. Labaw pa na. Buwan ni si nga na Elias. Matraffic. Muanhi ang Mesiyas, di matraffic ang mangga. Labaw pa siya. Siya ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Itong pakpakan siya. Kadtong mga ditig simba nga naminaw karon, aminaw mo. Giusikan ninyo ang inyong mga oras. Pila ka oras ang misa nay? Usa. Kung si Padre Darwin, usag tunga. Amen? God is good all the time. Atong pakpakan ng Ginoo. Doon ang pa ko isulti ninyo, ma-amaze mo karon. Makalimot mo nga mo kapaniud to. Kaibaw ba mo ang mga scientists? Paminaw mo. Ang mga scientists, mga banggitang doktor, uban ni Dr. Eduardo Linoli, ila kining gi-investigate, gi-underwent nig scientific investigation. Ang nanguna ni ininay si Dr. Eduardo Linoli. Niadtong 1970. Dugaya na, no? Nahitabo 650 AD to 7th century. Gi-investigate 1970 to 90. Dugaya na. Kaya wala lagi madugta. Makalipay, no? Uy. Kani litson, tanang litson be, no? Kini tanan, no, sa itong mga sudan dere, no? Oh, dara. Kini. Kanon. Uy. Limpo. Kini siya, malata ni. Kini malata. Kini pod malata. Pero ang ihatag sa pari ninyo, dili malata. Amen. Maunang mga nanay, mga tatay, nga musimba, milagro rag musimba. Nga nung nisimba ni kay birthday. Kung di birthday, di pud musimba. Kay wa lagi kasabot. Maunang ni anhi mi dinhi aron pagpahibalo nining talagsaon nga maayong balita para natong tanan. Munang kinahanglan human niining evangelization nato, kinahanglan mingawon na mo sa Eucharistia. Amen. Usa pa man ni uban. Wow! Ngaon na ta? Kadaghan ba ini, no? Kini tanan malata, ang nikaon o trupong malata. Pero ang Ginoo ni saad ka nato, usa ka kamatuuran nga iyang gibili natong tanan. Bless kayo mga lalaki nga niya dinhi karon pagliminister mo. Nganuman bless kaayo ang mga liminister. Nganuman gawas sa pari kamura ang makahikap. Mga liminister, kamura ang makahikap sa inyong asawa. Oh, asawa sa lawas ni Kristo. Kamura.
gawa sa pari. Unang mga lalaki nga niya din ni karon, kung doon ay training sa liminister, pag liminister mo, why makasukod? Nianang talagsaon nga pribilehiyo nga gihatag kaninyo. Unya, muduo mo masakiton, gaan ninyo. Kanabitang madto ko sa lila, naman ko sa lila ron, maghatod ko sa mga masakiton o sacrament, lipay kay ko. Kay si Kristo ang ilang nadawat. Amen. Una nga, kanang inyong gikalawat ganina, si Kristo na to. Dili na to pan nga gikan sa Arbis. Dili na to pan nga gikan sa Julis. Gikan to sa langit. Amen. Ang pan nga gikan sa langit, makahingpit. Mga batanon nga ni adin ni karon, no? Ang pan nga gikan sa langit, makahingpit. Si Dr. Eduardo Linoli ilang investigate uban sa gatusan ka mga scientist. Pila? Naghana di ay, uy. Og ilang giuna, kuhaag sample ang maong ostiyas, gidaan nila sa laboratory, og maon ni ilang konklusyon. The flesh is real flesh of human species. The blood is real blood of human species. Real. Therefore, the teachings of the Catholic Church is authentic. Atong paminawon kanunay ang atong simbahan. Atong gaag ba si pagpakpak ang atong simbahan. Ang ubang mga simbahan, mingon sila, dili na real, symbol na. Tinuod na nila. Tinuod para nila. Nga naman, nganong simbol man, inigkonsagrar sa pastor. Anong simbol naman na? Kay wa man sila'y authority. Ayaw mi apil-apil. Kaya nga mong pari, dunay gahom nga gihatag ni Kristo. Wow, ito na ang pari, inig-isa niya, sa may iyang isulti, inig-isa niya sa pan, sa isultis pare, this is my, iya din ang body. Mingon ta siya, this is Christ's body, this is Christ's blood. Nga nung mingon man ang pare, this is my body, nga di man siya sa Kristo. Because He is acting in persona Christi. Tanang misa na ni Kristo. Tanang misa ang nag-perform ni Ana, si Kristo mismo. Amen? Atong pakpakan ng atong Ginoo. Og ang dugo mga kaigsunan, type A, B. Wow. Og ang unod, ilang research, asa dapit ang bahin sa lawas sa tao, doon ay left ventricle. It is part of the heart. Grabe, no? Hangtod karon. Nakaadto naman kaduha sa Lanciano, Italy, hangtod karon. Ang mga scientist ningon, grabe. Kining atong lawas after 5 years, kung mamatay ta, pulbos ta ni. Pero hangtod karon, more than 1,000 years nang nilabay, hangtod karon, decompose. Aron pagsulti ka na, pagpamatuod ka na, nga dili basta-basta ang simbahan nga gibilin ni Kristo dinhi sa ato sa mangga. Amen? Bag-o pa ta nagpiesta karon. Nabay piesta nga way misa? Wow! Kaya ang center na to, di ganin ang disco, yung mag-disco ra ba taron? Diyos kuning anto. Musayaw ta. No? Nya human na magdula ta, human na tog kaon. Atong paminawon mga kaigsunan, ang documentary jud mismo sa nahitabo, dili lang ni biblical ha, dili lang pud ni scientifical, historical. No?
empirical, na experience yun mismo. Dili ni basta-basta, no? Dili ni sama ni Spider-Man. Spider-Man only exists in the mind, not in reality. Kung sa si Spider-Man, na-exist sa hunahuna, wa sa realidad. Kanang imong tapad, na-exist na si imong hunahuna, na-exist po as realidad. Bisag di ka maghunahuna, tinuod na imong tapad. Kaya wa na mag-agad sa imong hunahuna. Ang iyang existence, naalang sunahuna sila si Superman, si Batman, kinsa pa may uban. Si Catwoman, kinsa pa may uban. Si Wonder Woman, no? Oh. They only exist in the mind, but they don't exist in the reality. Pero kini, it exists in the mind, and it exists in the reality. Ito papakan ng Ginoo. Atong paminawan ang nitabo sa Lanciano City, Italia. Mga kaigsuonan, atong hisgutan ning usa ka milagro nga nagalungtad sa kapin 12,000 ka tuig diin hangtod karon nagalungtad gihapon. Ang dugo ug unod ni Kristo nga gipreserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy, diin gitahod kini sa mga Katoliko. Ang syudad sa Lanciano didto sa Italy nagsugod na og lungtad kaniadto pang mga panahon nga wala pay Kristyanismo. Diin gitawag kinig Inaxium. Matud pa sa kasaysayan, ang Romanong senturyon nga si Longinus mao'y mituhog sa kiliran ni Kristo sa dihang namatay na siya. Nagagikan sa syudad sa Lanciano. Hanap na siya og pananaw apan naulian sa dihang napahiran niya ang iyang mata sa iyang kamot nga nasabligan sa dugo ni Kristo human niya kini dugsa ka sa kiliran. Og tungod niini nga panghitabo nakabig siya sa Kristyanismo og namatay nga usa ka martir. Niadtong tuig 750, usa ka Braziliang monghe nagsaulog sa santos nga misa ginamit didto sa simbahan sa Saint Lugansian. Ang pare nagsugod og duda sa santos nga Eucharistia kung unsa ka tinuod nga ang konsagradong ostiya mahimong tinuod nga lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa usa ka adlaw niana human niya batbata ang ritual sa pagkonsagra sa hostia, nakita niya nga ang hostia nahimong tinuod nga buhing unod ug ang bino nahimong tinuod nga buhing dugo. Sumala sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika nga si Kristo ana agayod og presente nga nagalungtad sa kikonsagrang hostia. Mayngon usab ang nahitabo sa bino human kini konsagrahe tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Sulod ug human sa 12 ka siglong milabay, ang mga obispo sa Lanciano mihimog kasiguruhan sa nahitabong milagro. Busa ni adtong 1981 mikuha sila parte sa giingog hostia nga nahimong unod ug sa bino nga nahimong dugo aron paimbestigaran sa mga scientist. Usa sa mga niimbestiga mao ang inila nga si Professor Eduardo Linoli, usa ka profesor sa Anatomy and Pathological Eschatology o Chemistry and Clinical Microscopy. Diin gi-assist siya ni Professor Ruggero Bertelli sa University of Siena. Gibuhat nila ang usa ka scientific investigation sa maong unod ug dugo, diin ila kining gidokumento pinaagi sa mga microscopic photographs. Ang resulta ng scientific investigation nga ang unod, tinuod gayud nga unod, ug ang dugo, tinuod gayud nga dugo. Ang unod adunay muscular tissue sa kasing-kasing nga gitawag og myocardium. Ang unod ug dugo nagagikan sa usa ka tawo. Ang unod ug ang dugo adunay managsamang blood type nga type AB. Ngadto sa dugo aduna sila nakita nga mga proteins nga makita sa presko og normal nga dugo. Nakakita pud sila mga minerals diha sa dugo nga mao ang chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium ug calcium. Matud pa sa scientist nga si Professor Eduardo Linoli
nga mo'y naghimog scientific investigation sa maong unod ug dugo, miingon siya. Though it is alien to my task, strictly speaking, I felt I should insert the following reflection into the study just completed. The clarification which comes through in these studies of the nature of the flesh gives little support to the hypothesis of a fraud perpetrated centuries ago. As a matter of fact, supposing that the heart may have been taken from a cadaver, I maintain that only a hand experienced in anatomic dissection would have been able to obtain from a hollow internal organ such a uniform cut as can still be glimpsed in the flesh. Matod pa sa mga scientist nga dili niya trabaho ang magbana-bana og sulti. Busa imposible kaayo nga makakuhag slice sa kasing-kasing sama sa gidala nga sample ngadto niya. Ug matod pa jud sa mga scientist nga wala nasagulag pangilad ang gidala nga sample. Matod pa jud sa mga scientist nga kun masamad kita og mapahiran og dugo ang atong mga biste, ang chemical properties sa usa ka dugo mawala dayon human sa 20 ka minutos ngadto sa tunga sa oras. Ug kun ang dugo wala gi-refrigerate sulod sa usa ka oras o kapin sa oras, muhinay-hinay na kini og kadugta. Ug kun ang dugo gikuha gikan sa patay nga lawas, mawala dayon ang kalidad sa dugo tungod sa pagkadugta. Apan kini nga dugo nagpangidaron og kapin sa 1250 ka tuig ang milabay. Pero ana gihapon sa moong dugo ang kumpletong properties, chemicals o proteins nga anaa lamang makita sa buhi nga dugo. Og matod pa sa nahitabong testing, ang dugo wala gayoy sagol usa ka preservatives. Pinaagi sa nahitabong milagro dito sa Lanciano, Italy, si Obispo Bergoglio nga maoy Papa Francisco karon may desisyon nga i-undergo ang maong unod og usa ka scientific investigation. Niadtong October 5, 1999, ato Ricardo Castañon nga usa ka neuropsychophysiologist itugutan nga mokuhag sample sa maong unod para testingan, diin gidala niya kini ngadto sa New York para imbestigaran. Busa aron dili mahimong bias ang buhaton nga pagtuon, wala gayud siya mitug-an sa mga grupo sa scientist kundi gikan ng gidala nga sample. Usa sa mga scientist nga mi-examine mao si Dr. Frederick Zugebe, ang inila nga cardiologist o forensic pathologist. Matod pa ni Dr. Frederick Zugebe nga ang maong substance usa ka tinuod nga unod ug dugo nga nag-contain og human DNA nga sa ato pa gikan sa usa ka tawo. Sa dihang gisubay niya kini sa iyang microscope, miingon siya nga ang maong unod gikan sa left ventricle. Mao kini ang muscle nga nagpapitik sa kasing-kasing og maoy naghatag og kinabuhi sa tawo. Nakita pod niya nga gi-infiltrate o napuno sa white blood tissue ang maong unod. Ug tungod niya na matod pa niya nga buhi pa ang kasing-kasing sa dihang gikuhaan kini og sample. Og kini nga sample gikan sa usa ka tawo nga miagi og grabing torture. Diin kini nga sitwasyon makita usab niya sa usa ka pasyente diin nabunog og maayo ang dughan. Adunay duha ka Australiano nga mao silang Mike Willesee nga usa ka journalist ug si Ron Tesoriero nga usa ka abogado nakasaksi sa gibuhat ni investigasyon. Nasayod sila kung diin gikan ng maong sample, apan mas gusto nilang paminawon ang resulta sa investigasyon ni Dr. Zugebe. Niadtong higayuna, ipangutanan ni Mike Willesee ang maong scientist kung unsa kadugay nga magpabiling buhi ang white blood cells kung kinigikan sa piece of human tissue nga gihumol sa usa ka tubig. Matod pa sa mga scientist nga kini mamatay dayon human lamang sa pipila ka minuto. Busa gitug-ana na dayon sa maong journalist ang scientist nga ang maong sample nga gihumol na sa tubig sulod sa kapin 3 ka tuig.
ug tungod sa maong giingon sa journalist, naglibog na og analyze ang maong scientist. Busa galisod jud siya explain kay walay scientific explanation kung giunsa kini pagkahitabo. Og diha nadayon giingnan sa maong journalist ang scientist nga ang sample gikan sa hostia nga gikonsagrahan sa usa ka pari nga misteryosong nahimong unod sa tawo nga nagkadugo. Uban sa dakong katingala, miingon ang maong scientist og giunsa man pagkahitabo nga ang usa ka konsagradong hostia na usab og nahimong tinuod nga unod sa tawo nga nagkadugo. Usa ka na ka misteryo nga dili gayud pa matud-an ginamit ang science. Busa si Dr. Ricardo Castañon miandam sa laboratory report gikan sa Buenos Aires Miracle o gikumpara niya kini sa laboratory report sa nahitabong Eucharistic Miracle didto sa Lanciano, Italy ni adtong more than 1200 years ago. Og sa managsamang hitabo diin wala gibutyag kundi gikan ang sample nga giimbestigaran sa science, ang mga eksperto nagayod ang nagpamatuod nga ang duha ka laboratory samples nagagikan lamang sa maura nga tawo. Pareho sila nga ang dugo ug unod adunay blood type AB ug ang personahe nagagikan sa usa ka tawo nga natawo og nagpuyo sa Middle East. Apan unsaon man pag-esplikar nga ang nahitabong milagro sa Buenos Aires, matubag lang kana pinaagi sa pagtuo og sa mahimayaong buhat sa Dios. Pagtuo lamang ngadto sa Dios nga gustong masayod kita nga anaa siya naglungtad diha sa santos nga Eucharistia. Og tungod sa nahitabong investigasyon, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka inilang atheist nakabig sa pagkakatoliko. Sa mata gigayon nga ikaw mga lawat, hinaot unta nga ang milagro nga nahitabo sa Buenos Aires mo pahinumdum nimo sa gibuhat nga sakripisyo ni Kristo nga madawat nato pinaagi sa santos nga Eucharistia. Tuguti siya nga punon kaniya sa iyang presensya. Atong pagpaka ng Ginoo. Grabe, no? Different place, different scientists, the same conclusion. Wow. Last na lang, Jod. Sima-sima sa mo diha, no? Hindi pa lagi mo mamatay, no? Katapusan lang, Jod. Bag-o kayo sa Sokol Kapolan. 2001. 2001? 2001, no? 2001. 2008. 2008.
usa. Pero gikontak gihapon nila ang ilang obispo aron ipahibalo ang ilang nakita nga katingad-an sa nga tanan. Ug sa dihang gitubag na sa bishop ang ilahang tawag, maski ng obispo mismo nakurat sa ilahang gireport nga ilang nakita. Busa ni mando ang obispo nga hipuson lang usa ang maong ostiya uban sa tubig nga gihumol ug sa sudlanan aron ilang maobserbahan human sa pipila ka mga adlaw. Og niadtong October 29, 2008, gibalhin sa Divine Mercy Chapel ang maong ostiya uban ng sudlanan didto sa tabernacle. Og pagkaugma, ubos sa mando sa arsobispo, gitangtang na ang ostiya sa maong sudlanan o gibutang sa usa ka korporal o gibalik sa tabernacle. O gihipos lang yun siya didto sulod sa 3 ka tuig. Hangtod nga kini gidala na sa simbahan ni adtong October 2, 2011. Ug human ni adto, gidala ang maong ostiya sa maong eksperto para masiguro nga legit bagyod to nga milagro or naay lain nga scientific explanation. Kadtong parte sa ostiya nga nagpabilin na suta nga nagpabilin gihapon nga ostiya. Apan ang parte sa ostiya nga nahimungunod nga nagkadugo, nadiskubrihan nga usa kini ka myocardium tissue sa usa ka tawo nga hapit nang mamatay. Sa ato pa, buhi. Hapit namang mamatay. Ang nakapatingala sa mga eksperto ug nganong nakakonikman sa pan ang myocardium nga imposible man kaayo kini nga mahitabo ug walay si bisan kinsang tawo niining kalibutana ang makahimo. Nadiskubrihan usab nga walay gibutang nga bisan unsa nga foreign substance sa consecrated host. Ultimo science dili gihapon maka-explain sa mao nga phenomenon. Busa sa ikaupat nga higayon na pamatud-an na usab nga matag konsagrar sa pari sa pan gamit ang gahom sa Espiritu Santo, ang ordinaryo nga pan spiritually transformed through transubstantiation, nahimo kining tinuod nga unod og dugo ni Kristo. Busa panawagan usab kini sa mga pari ug sa mga lay minister nga panahon sa inyong pagdistribute sa lawas ni Kristo o bani gayud kini sa dakong pagtuo. Is our hope of glory. Atong pakpakan ng Ginoo. Gato ha, tulo na to ka lain-laing lugar. Una, Lanciano, Italy, 650 to 700 AD. Sa ikaduha, Buenos Aires, Argentina, 1996. 2008, Sokolka, Poland. Different doctors, different scientists, different places, but the same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. Muna nga magmalipayon ako pag-ayo tungod sa gihimo sa Ginoo. Mauni ang buhat sa Dios, nga buhing buhat sa Dios samtang buhi pa ta. Amen. Mo na mga nanay, mga tatay nga niya dinhi karon, kun ang inyong mga anak, inyong mga apo, palitan ninyo vitamins, palitan ninyo sustansya nga pagkaon, dili na katupong sa lawas og dugo ni Kristo. Unang hangyo ko ninyo, ayaw na mo palitlay itong misa. Kung alas 8 ang misa, ito na mo 7:45. Kaya na uban, padung pagani paso ang pare ng lugod pa.
Padung ng waling pare, no? Namukbo pa. Nagkanta-kanta dito CR. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Ining pangalawat, mao pa'y mag-una-una. No? Lawas ni Kristo ang tubag, thank you. Labaw pa kang thank you. Di taon thank you ang tubag ana. Unsa may tubag ana? Lawas ni Kristo! Lawas ni Kristo! Hindi gutom na mi, Father. Ay, kagool. Naluto ng litson. Amen! Mga nanay, mga tatay, magpanon kita every Sunday. Katong mga masakiton nga niya din ni karon, mga masakiton nga niya din ni karon, kumpisal mo, ya simba mo kanunay, maunay sacrament of healing. Anointing of the sick, maunay sacrament of healing. Gumadto mong pare, ang pare instrument of healing, ang doktor instrument of healing, kanang mga sacramentals ninyo instrument of healing, kanang inyong tambal nga gitake instrument of healing. Pero ang Eucharist, ang confession is not instrument but the source of healing. Amen. So katong mga naglisod ron dunay gibate, pahatod lang mo sa inyong lay minister sa Eucharist. Sultian ta mo. Ano katapusan? Akong parokyano, akong giduaw, wa na'y kusog ang iyang mga kamot, wa na'y kusog ang iyang mga tiil. 20 years old, babae, yangan si Divena, ako sa nanday. Wala ko'y dala. Pero akong daladay, wala akong dala yung butang. Akong daladay ang tag-iyas butang. Pangumpisal day. Ang source of healing. Akong gihilog, akong gipakalawat. Wa man pud maayo siya dayon. Akong ginang minister, Brad, kay silingan man mo, kada Domingo, Brad, sakripisyo. 4 years na di siya kalakaw, di po siya kahungit, kay siya ang mahungit niya, iyang kaugalingong ginikanan. Luoy kaayo. Way kusog ang iyang mga kamot. Way kusog ang iyang mga tiil. Pero doon ay minister, nagsakripisyo, paghatod sa lawas ni Kristo. The source of healing. Ni-chat na kong minister after mga almost 6 months, niyang hatod-hatod, ningon ng minister, Father, ni hunong na kong pakalawat niya. Ningon, namatay na dahil si Divina? Huwag namatay. Dili, Father, completely healed na si Divina. God is good all the time. O nang gusto ko, umapo ni gustos Ginoo, nga karong adlaw, ang atong kalipay, kika na sa kaayo, maghihimo sa atong Ginoo, kanatong tanan. Amen. Mo nang kalimti sa ang inyong baboy, tami na mo, ay siya mo huna-huna sa iyong anay. Let's enjoy the presence of the Lord in our midst today. Amen. Mo na ngayon huna-huna inyong bana nga wa dire. Ato sang huna-hunaon ang presensya sa Ginoo nga uban nato karong adlaw. Amen. Wa ko masuko ha. No. Parang gato gigutom. Musamot ka gutom. Una nga kining inyong nahibawan karon ipaambit nato una sa tanan sa atong mga silingan kay mauni ang maayong balita. Unsa ni? Maayong balita. Unya, pasalamat ko ni Father Richard Pungasi atong gaas masipang pakpak ato batanon nga parish priest dinhi sa Santissima Trinidad Parish dinhi sa Manga. Uban niya ang among Father Martin Lupiba nga ni ang naghiwa sa lamas, ang mga Marta, ang mga Marto. Ato silang pasalamatan, pinagis basipang pakpak.
ang atong mga lay ministers, kani adin hikaron ato gapong gaan sa masipang pakpak, ang atong mga barangay tanod, ang atong mga isa pa man, altar boys, no? Ang atong WBL community, charismatic community, gaan nato sila sa masipang pakpak, nga Catholic Faith Defenders, kaniya din ni karon, ug atong mga deliverance ministers nga uban nato karon, ato silang gaan sa masipang pakpak. Og kamo nga niya din karon, nihilak ang Ginoo sa kalipay, nakakita natong tanan. Amen! Katapusan, I'm here because you're... Gigutom naman, no? Klaro na kayo, no? Mag-blessing na lang kita, no? 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpakan ng tanan. Og karon, ato ng panalanginan. Ang atong paniudto. Manidugtang tanan.